Biblia inasema wakalichukua lile sanduku wakalipeleka kwenye mji mmoja unaitwa Gathi. Biblia inasema lilipofika lile sanduku kwenye mji wa Gathi wakaliweka. Sanduku la agano la Mungu lililobeba utukufu wa Mungu. Biblia inasema lile sanduku likaanza kuwapa tabu, likaanza kuwasumbua. Wana wa Israeli wako kule kwao, lakini sanduku la agano limeibwa. Lile sanduku linawatesa. Badala lile sanduku kuwasaidia kwa sababu wao ni watu wasiomjua Mungu, lile sanduku likageuka kuwa shida kwao. Biblia inasema watu wote wa Gathi wakaanza kutokwa na majipu. Biblia inasema ya kwamba walipoona lile sanduku linawapa shida, wakalibeba lile sanduku wakalikimbiza kwenye mji mwingine. Wakasema ngoja tuliweke hapa kwenye mji mwingine. Biblia inasema walipolipeleka Ashdodi likaanza kuwapa tabu watu wa Ashdodi, wakaanza kutoka majipu. Biblia inasema wakalichukua tena wakalipeleka kwenye mji mwingine unaitwa Ekroni. Walipolipeleka kwenye mji wa Ekroni mambo yakawa ni yale yale. Nini nataka niseme? Wanaweza kuloga, wanaweza vitu vyako wanaweza kuchukua, vitu vyako wanaweza kubeba wakaenda kuloga wakafanyia uganga, lakini kama ndani yako unayo nguvu, maana yake vile vitu tu kule vinageuka shida kwao, vile vitu tu kule walivyovichukua vinageuka tanzi kwao. Kwa nini? Kwa sababu wamebeba vitu vya mtu mwenye nguvu itendayo kazi ndani. Biblia inasema hao watu walibeba sanduku la agano la wana wa Israeli wakalipeleka. Lile sanduku la agano kwa sababu lilikuwa ni la wana wa Mungu likaanza kuwapa tabu. Ndicho ambacho ninatamani kikawe kwako, kwa sababu utakapokuwa na nguvu ya Mungu ndani yako, hata wabebe kucha, wengine wanaibaga nywele, wengine wanabebaga nguo za ndani wanaiba, wengine wanabeba vilemba, wengine wanabeba viatu, iwe ni kwenye ulimwengu wa roho, iwe ni kwenye ulimwengu wa mwili. Kama kubeba hata wabebe, lakini wewe kazi yako ni moja. Chochea nguvu ya Mungu itendayo kazi ndani yako. Chochea. Unapoendelea kuchochea nguvu, vile vitu vinageuka tanzi kwao, kwa jina la Yesu aliye hai. Vile vitu vinawaangamiza wao